ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام. أن يجي ترى فكنوا يجي كفرك بانت منا على كتاب درامو ما كفر أيودو جلبي رسول كبرياء بفلما أكا كتابولا أبو دو أو بعد تيجي كوتشالو كل محمد أفوي يا أهل الكتاب يا كتاب تيجو لما تكفرون بآيات الله مي كوسوني أو كافرياني على كآية آية مجينا أو كانوا بالدليل لكم محمد يوم ما يكون تيجيلو قرآن من جينا كقول قرآن يجي والله شهيد على ما تعملون أبي بارا من كان لك أكلم على منا على يا شريعة نبي سرني تاي قل محمد أقول يا أهل الكتاب يا كتاب الدرموما لما تصدون عن سبيل الله من آمن من كما أبي مغو سيجي كبو على كدين من مغو صنعنا mɔgɔ sɔnna diini na ka na kɛn fu ye ka kumaw kɔrɔ yɛlɛma sango k'u siraw ka diini na aw ka dunta kosɔn munna aw b'o kɛ tabiqunaha iwaja diini tilenni ni a bɛ sera ka kɔrɔ wɛrɛw fɔ a la min t'o ye sango k'a jɛngɛ mɔgɔw ma tabiqunaha a b'o diini ɲini iwajan k'a kɛ diini jɛngɛnen wa antum shuhada aw yɛrɛ seere tigi tiɲɛ min fɔra ye a b'a lɔ k'o ye tiɲɛ ye muhamadu ka kiraya o ye tiɲɛ ye a mankutu sɛbɛn b'a ka tawuretaw la k'a fɔ ala ka diinɛ de ye silamɛya ye a tɛ diinɛ wɛrɛ min na silamɛya kɔ aw ye seere o kan tigi n'a bɛ baara min kɛra a y'a kɛ o wa ma allahu bi ghafilin amma ta'malun a bɛ baara min kɛra ala tɛna ɲinɛ a kɔ a bɛ min kɛra ala tɛ ɲinɛ a kɔ ayiwa n'o kɛra y'a dɔn kuma gɛlɛyara kira ka sahabaw la Zayd ibn Aslam ale ko yahudi dɔ bɛ yen ko Marshas ibn Kaysi ale de ye cɛkɔrɔba ye kafiri la ka kafiriya ka bon k'a dama tɛmɛ a bɛ silamɛw lagosi don dɔ la ale nana tɛmɛ ka Lawusu ni Khazraju ye o ye Madina kabilaba fila ye ale de ye Madina yahudi cɛkɔrɔba ye juguyaba min tun bɛ ninnu kabila fila ni ɲɔgɔn cɛ ale b'o lɔn ale taara olu sigilen sɔrɔ baroda kelen na u bɛ baro la ale ɲɛla o kan o ma nɔgɔya ale ma a y'a ye u delila u diyara silamɛya sababura juguya min tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔrɔ kafiriya la ale b'o lɔn ale ko a ko bani qilatu bɛnna kelen ma bani Lawusu ani Khazraju olu fa tun ye Harisu ye nka Harisu ta muso o de tun ye qilatu ye donc n'u k'u bɔ hɔ n'u ko bani qilatu o y'a jira kabila fila bɛɛ tɔgɔ fɔra sisan a ko olu bɛnna kelen ma nin dugu in kɔnɔ yan wallahi ni n'u bɛnna kelen ma an n'u tɛ se ka jɛ ka sigi ale ye fanankɛ dɔ wele k'o lasu taga sigi mɔgɔ n'u cɛla Bu'asu kɛlɛ min kɛra fɛn mun kɛra la i y'o lakale u ye dɔnkili mun la ɲɔgɔn na o don i y'o dɔnkili dɔ fɔ o kɛlɛ don o dun kɛra kɛlɛ juguba ye Lawusu ni Khazraju cɛ o don bani Lawusu de sera bani Khazraju la nin taara sigi ka kuma o ni ɲɔgɔn cɛ ka na o dɔnkiliw la o kɛlen nin wulila ka ɲɔgɔn sɔsɔ k'u waaso ɲɔgɔn na waaso ɲɔgɔn na nana kabila fila la cɛ fila wulila Awsu bin Kubuti o ye bani Harisatu ye bani Lawusu la Jabara bin Sakhir o ye bani Salimatu dɔ ye o ye bani Khazraju ye olu fila wulila ka kuma ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn nɛni n'an kali ala la n'a ka d'an ye a kɛlɛ an b'a segin kurakurayara sisan jamakulu fila dimina u ko tuma na an sɔnna a ye minɛnw ta
usina ka layri ta no anga nyom be hurratula madina ko fe ni do boy kan na ya ido ni findo yi akene adu ko bela jele farafi wafma ko hurra ko nga boka tay o kuma wulla mi de kabila fla be far layta mo kan u bora da nyaa kumbe ulu tu fe abe ko da'watu li jahiliya ya karsalakau ya kuitalakau ya koneu no farara min abe giringa shi ta muhammad kibarata sai rasulullah sallallahu alaihi wasallam alani muhajir no be no jere kan no fe islama jama abe jahiliya wele le ke kaneto acera ala kelingo ka au buya ni islama yayi ka jahiliya ko ya tige ka bo aula ka au dili nyona abe sai ka ta kafiriya mai kuma atu be chuni Allah mogo ya Allah sisan ko shekana le dona nche jugu na le mesama ben ka kele kem nafli ka giringa sinyo ma ka nyoma mina ka nyoma ambrase umar rasulu segera kana dugu kon jabir ko akono ma donye min dabo tuma ce jugu yara ka ta Allah ban tuma cenya ka sai odoma ala ayayin jigi ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan min allazina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin ako awli man yajon in tuti'u fariqan jamakulu dawna utura ulula min allazina utul kitab mawla kitabu diramma yaruddukum ba'awsa ko kafirin akafiriyale ba'da imanikum akallimin yako alako wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatu llahi wa fiikum rasuluhu wa kayfa khutujmi me kabako kumale tujme ni misekake mugamin be kabako ya kula we mugamin te ko korolo muyato akereto lo ni na balako ni ba fo ni kera tugundi ala tatiti ala be ku tugulo ala tay ko amanga ke ala tay ni min kera ni ko ceju yara ko jugo kama ko kayfa takfurun tugudi alubu be kafiriya wa antum tutla alaykum ayatullah ala ka qur'an aya be kanga kala au yiya wa fiikum rasuluhu aka cidembe au cera yara au kafiriya tugudi ala ka qur'an aya kala tuma be be kan kala iye rasulu fana be au cera o be au nyako ujira aula o kanga au bal kafiriyama kafiriya kanga jenya aula kitadatu ko akonni ayaina ko ala itama shen flablala ako ala ka kitabu ana ala kan namiyima amma ala kan namiyima ako tara ga ala ka kitabu ala yoto an cera hine kama auna ala ka hinana abebu muslimuna zaid ibn arqam ko akudun dala rasulullah an cera ka kudubake ko be bala ba fo ko ma ko khamma abe magani madina ce annaka ka baka hijila bana ayi alaka no katano sai alama kam go waju ku miriji o kofa ko ni kofa ako mogo ako ne farkulu tile akacha la mtigi bena ngati ka chide mena namma mena na jabi ngambe ka fem bafla to autera a follow alaka kitabu yi kanda bola yele bola ay alaka kitabu mina aka so mina abulo mina umma ayan su ka ta alaka kitabu kan to alaka kitabu ni do ana atlala fa fiana ako somoye mbe awladini somoye mba awladini somoye mba awladini somoye donc kitabu o banchera ya ko manga to anchera ngafli ngamiya na antefli ka kitabu to anchera ko nga baraka ni kitabu yi ka mina ka famu akana ke dongili ko kanga di adun kana ke fenye ko me ka se ka saka songo soro ka sanga blanke to nabi ka so yite fu ilwana ele ate feire ala ko wa man ya'tasimu billah ne mu'min ni so mina alama ki buloke alaka dinana ki sigi ala batoka fagadu hudiya ko tigi kanara ila siratin mustaqim ta siraka sirami klenebe
ni alaka siram ni alaka dina belenye wole kiya sirai wole be mo sama ka se aljinama alaka an se aljinama alaka ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ako awli man yajun kwa esran alanya siranya dana alanya siranya dana kono kuma sorla mun fe bani lawsu ni bani khazraju juriyat mu ni nyon te jahiliya la kelawt mu ni nyon te tunon tiba hijra la kana madina ala yi ubbe dumba la unna na uche flana na waso nyona kabila fla mawla sa'ala batu bun qanami wa bani lawsu ani as'ad bun zarara wa bani khazraju lawsu ngayin ko ako Khuzaymah bin Sabitu obe awnela wa islamai zu shahadatayn ala kira ko mo min kelenga sheriya ibla si mo fulana wa mina hanzilatu bi awnela tasilu lil malaikati melaga yemi shuku o kuma torla uhudi kalado ale tura kelela ale tura kelela rasuli ya yemme le kan aku ko hanzatu ko melaga ba kura mun kera aya su mo yininga tara su mo yininga musoko akwa tumbe janabala ayo wele kan me ko mo ka bo amasaka ku abora atara tura kelela melaga ya janaba ko ako be auna ako asim bun sabit bun aflahi bi auna ni tun tara manu ye keleke ni kafu ko ku be na kana ajuta nala diden bla kana datu nu masaka barala ako hama dubru dide mu lafasa min lafasa bi auna wa min sa'ad bun mu'az bi auna alladhi ahkaza arshur rahman lahu wa radiyallahu bi hukmihi fi bani quraiza min nasara dumina sibaga tara ka taa suudon ka bantuna min sibaga ko ni suudon na yoro min ko la si yere la asuudon ni fe ga klala ko Allahu akbar sabo ko Allahu akbar ako mungara ako ni jo nyimani ako masaka tanga ka bodu ko ka bishini ma ala kan ta ko bani quraysi utaddo rasuli alele wore na na kiriti ga ni yonje ako mo nani be auna khazraji ko ako nani be auna wulu nani e qur'an allah ubay ibn ka'ab be auna mu'az ibn jabal be auna zaid ibn sabit be auna abu zaid be auna woto men ngo sa'ad ibn ibada be auna o madina ka ka kutuba kelae wukundilo nakara wasu nyona sida dimina na bwala kuma gbalera wi dongili la wi waso nyona lawso khazraji bora wi keleta ngarabu ga keleta kemango rasulun na umma kanu chenya ala kuma ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih limenya jon aysra alanye sranya hakela ala sranya hake ablebuna basiko ika ala bato ikana kota ika ala baraka Allah ikana ko nyimalombaliya ika ala kofo ikana nyina ko mo chama folembe haka tukatinina ala nyasranya hakela mujahidi ko iki durgoto ala ka barala in durgoto kevembera ikana to jalagi baraka jalagi kimina ala fanfe ika lokleni ala ye hal na ya sura ko bi yere kunga wala bi fa kunga wala bi do kunga na chama fole me kata do ko ayamin tusura ni ayamin na fodu masurana ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih haqqa taqullaha mastata'tum ko isra ala nya asigo da majirala ko ayamin tusude ay aya kibar ya le fo aya fasanele ne mo misrana alanye isego da majirala israna alanye ala isranya hakela sabab lebna basika kuma ni kafu ika ala bato ika na kota ko gole nuke
ika ala kota ika ala bato ikana kota ko belendo feni manana adama den soro nyina boloma ala ti mina oma sabu ite dignoye woto menen ko fe ika baraga lay kana kafiriya ko wajiba lendo ala ka jom bema ala neme min kiye ko miri zuguna tuma be akui ka ala ko foy kana nyina ko ako be yibe ala wolela ani yibe ala batura akana soro nyina ne bako esgile mbe ko ala e haklite ala kan mbo fa ya dongodo ala tim mo ka kuma min du ko nyina ne ndo ako yaman folembe ambe danina ako wala tamutunna ila wa antum muslimun akana ta kasade fa ka sura bi islamaya kan wotuma na kana ta kasa ka tu islamaya kan o koray ay tu islamaya le kan ay dumi islamaya kan na dumi na islamaya kan sayabina aw suraka akana tu islamaya kan kana bo islamaya na sayabi suratuma min itolo ni dumi na islamaya kan sayamana na abi sura islamaya kan ala ka antu islamaya kan ala ka tu sayaka an sura islamaya Abdullah ibn Abbas ko ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayin ayayin kalamige ako taqullaha hatta tukatihi wa la tamutu illa wa antum muslimun Rasulullah ako shajaratu zakumi ala min kofo ko ni ya dirden ji ka toni kelen bila dugu koloka ka toni ji mana toni a toni kelen ni ya bila dugu koloka balo min be ya o bebe kien ko sango no kara mo min ta duguni edu otumana ala ka to islamaya ka ala ko anga to islamaya ka san ka sanga sayama ala ko wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ما كمان بيا ما لنسوني توبا بو alako wa atasimu bihablillahi jami'a aya bulum min alaka juruma aw bela jeli alaka dana juru ko ayo mina jurumi niyabi samaka se alama ayo mina oye muye oye alaka dine juri ndebe an samaka se alijinama aya boloke alaka jurula aka boloke qur'anana ni e mogo mi yeni ye ka toy otuma if lisrata alqur'ana ablebun mas'ud ko ko nabi ko sallallahu alaihi wasallam ako qur'ana alaka jurumi fuwa ko tekan noro min kene belendo alele furaye abe mogo duzukun furake annafaka bo ni mogo min yi bolo minama wotigi be tanga ala ka ambolo ko qur'ana ala ko wala tafarraqu ko kana farafara mbadu yana ama farafara wa ala ko aw kana farafara ikomi atme jahiliya la akodo le menyoma dobe do kele dobe do faga dobe do juguya silamo akana ko dabo ani nyon che mimbe ke sababu ye ka aw faraka bonyona adili nyona wole kafsa ama kan gben ka bo farafara nyoya ma kan gben ka bo nyo sosoma kan ya marni benye sabu che kilimpeli mugo ko mana nyo soso abieta te kekyan kilin de tala wole kyan atobe kaloyi nabo nyama amanga nyo soso alaka dinena amanga farafara sabu ni bele jele yekolombalia tuma barale ala yangben ka bo oka abahu rata ko ala ka diama ako ala rasuluko inna allaha yarda lakum salasa wa yaskhatu lakum salasa ako ala be din amani ko sabaye abe funu aw koro ko sabala yarda lakum an ta'budu wa la tushriku bihi shay'an wa anta atasimu bihablillahi jami'an wa anta nasahu man wala Allahu amrukum
ala be jin awma aka ala bato aka na foyi bato ka fara ala kan aka bolo mina ala ka diine juruma mɔgɔ min mana k'a ka silamɛ kotigi ye a k'a kɔnɔna gbɛɛ we wa yaskhatu lakum qila wa qala wa ida'atul mala wa kasratu su'al ala be funu aw kɔrɔ ya fɔ nya fɔ e ta kuma ka ko ye o man di ala ye yi fo fɛ mɛ kilo la e b'o bɛɛ lakali i ka kalo mina caya dɛ wa ida'atul mal ani nafolo tiɲɛ wa kasratu su'al ani ɲiningali caya ere ɲiningali k'a tɛ dabɔra sango k'a fɔ ere n'a ɲɛlɔ fo ka ɲiningali bɔ dabɔ i ko mɔgɔ min ko ɲiningalikɛla dɔw ka kuma ye an ye ɲɔgɔn sɔsɔ nin na ale tɛ foyi ɲɛ ɲinina f'u ye ɲɔgɔn sɔsɔ min na ale bɛ n'o ɲiningali kɛ a tɛ taga baara ye sango o bɛna taga ɲɔgɔn sɔsɔ dɔ la ale k'o dugu ben i ka nafa mana k'o ye ale ɲiningali la i tɛgɛlankolon bɔra ala ko wazikuru ni'matallahi alaykum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا kwaya miri ala ka neme na ala ye neme min kɛ aw ye tuma min aw tun bɛ ɲɔgɔn juguya la ala ye aw dusukun deli aw labana ka kɛ ala ka neme kama ka kɛ balimamaw ye o min fɔra nin ye sisan fo ka dɔ fɔ o la o cogo ka dɔn sabu tuma o tuma an b'a fɔra aw ye o ko ala ko a tun bɛ juguya la madinakaw aw tun ye ɲɔgɔn jugu ye larabuw aw tun ye ɲɔgɔn jugu ye o tuma na an b'a fɛ ka dɔ fɔ a la bi n'a sara ka ɲɛ madinakaw balimaw don cɛ kelen denw don an dun delila k'a fɔ aw ye madinakaw yamanikaw don olu de tun bɛ yen barazi tun bɛ yɔrɔ min na n'u b'a fɔ ko arama u tun bɛ yen olu de tun ye kodɔnnaw ye jiwoyo de bɛ bɔ sirakun caman na ka na jɛ ka bɔ kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ u labana ka barazi dilan o kulu fila la ka kɛ ka ji minɛ ka wo kelen kɛ sanfɛ ka kelen kɛ cɛmancɛ la ka kelen kɛ duguma safɛ n'a fara ka yɛlɛ sanfɛ u bɛ sanfɛta dayɛlɛ ji min bɛ na u b'o kɛ ka jiriforow dilan n'a jiginna ka se cɛmancɛ ta ma u bɛ cɛmancɛ wo dayɛlɛ n'a jiginna ka se duguma ta ma u bɛ duguma wo dayɛlɛ sani o kow ka ban samiya wɛrɛ bɛ se hinɛ tun b'olu kan ala y'u sɔn fo ka taga kɛ n'i y'u ka jiriforo duguw ka surun ɲɔgɔn na n'i bɛ tagama na surafana ta t'a la i b'u ka jiriforo cɛra i tɛ dɔ tigɛ n'i ka segi b'i kun n'i y'a la i kun a bɛ fajiri la min bɛ tigɛ ka bɛn na ka sɔrɔ e ma dɔ ta duguma tuma min na donma dɔ nana fɔ u ka ɲɛmɔgɔ bɛ ye min tɔgɔ ye ko amuru bun amiri ko baranzi nin bɛna kari sabu tuma min na n'u ka tɔɲɔgɔn baraka bonyana ala nana ka na ɲinɛw bila a la o ye a sɔgɔsɔgɔ k'a kɛ a tɛna se ka jiwoyo kunbɛn ale y'o lɔ min kɛ an delila k'o ɲɛfɔ a ye yan ale y'a den dɔ su a yɛrɛ la k'o ka taga ale nɛni jama cɛra n'ale y'o nɛni o k'ale nɛni n'ale y'o bugɔ o ka tɛgɛ ci ale ɲɛ o kɛra tuma min na den min na k'a la k'a b'o kan tigɛ o basolamɔgɔw wulila ka na mankan ci ka den bɔsi a la a ko n den ye n bugɔ jama min cɛra n tɛ sigi o cɛra tun a dimina n bɛ n ka nafolo feere nafoloba b'a bolo jiriforow b'a bolo mɔgɔw ko a ye amuru bun amiri a y'a ka dimi tɔnɔ ɲini u burun'a ka bolofɛnw kan k'a san k'a ban a y'a ka denw n'a ka kabila cɛ ka wuli ka sira minɛ ka bɔ yen ka taga ale tagara a n'a ka mɔgɔw u taara ka taa se siri u taara se hijaji n'o ye man jamana ye bani khaza'ataw jiginna yen olu danna yen bani kusanu olu taara jigin shami a nana se madina a sa'alabatu bun amuru bun aminu bin nana o ta denkɛ bɛ ko harisatu o ta den cɛ fila ye lawusu ni khazraju ye olu jiginna madina nka o bɛ jigin madina tuma min na a y'a sɔrɔ yahudiw bɛ yen nin yɔrɔnin nin na an ka karamɔgɔ caman ma nin yɔrɔnin faamu ni yahudi ko fɔra madina a bɛ ko ɲɛna ko yahudiw de nana jigin larabuw kan sabu jamana ye larabu jamana ye la yahudiw de ye larabuw kɔn
tumamina ni isa ko kɛra ni yahudu k'u y'u faga ala ye rome mu ci ka taa bɛtil mu ka dasi ci le yahudu kabila mun bolila olu le nana sigi madina ka ko ninnu nanye ninnu nana min ninnu nana jigi u fɛ yen aw le nana u sɔrɔ yen sisan ko tigiya bɛ olu de bolo o tora o kan masakɛ dɔ nana bila olu kunna ko Fatiyun o kɛra masakɛ jugu ye ale ye mɔgɔw mara ka na ko dama tɛmɛ mɔgɔ bɛ jiri dɔ turu n'a turula i tɛ se k'a bonya olu yɛrɛ y'a sigi nka a sera yɔrɔ min na a tɛ se ka wuli a ka juguya tagara bonya fo ka taga tɔ kɛ n'i ye mɔgɔ min mana muso furu muso bɛ tɛmɛ ale fɛ yen fɔlɔ bɛ taa su fɔlɔ k'ale fɛ yen fɔlɔ a bɛ fɛ k'a di a cɛ ma k'o kɛ yahudiw la fo ka na yɛlɛma a b'o kɛ larabuw la maliki bunu ijilani o ta balimamuso bɛ nana furu balimamuso y'a lɔn muso min mana furu a bɛ tɛmɛ nin de fɛ yen fɔlɔ ale ye cɛjama sigilen to ka fini ta ka bɔ a sanakolo da la ka na bɔ ka lɔ mɔgɔw cɛra a balimakɛ bɛ yen o ye lebu ye o don n'o tɛ bi o tɛ lebu ye balimakɛ ɲɛ la a kan o malola mɔgɔw cɛra o wulila ka taa nɔfɛ so kɔnɔ karisa mun y'i bila nin na a ko nin ye koya la wa fɛn bɛ n kɔnɔ n'a bi o ka jugu nin ye o a ko o ye jumɛn ye a ko muso min mana furu a bɛ taga nin de fɛ ye fɔlɔ ne de bɛ na taa di cɛ wɛrɛ ma sanni n cɛ cɛ a ko o ye tiɲɛ ye a ko a k'a ti ɲɛ o cogo la ale nana ka na don a ko e ko a tɛ ɲɛ o cogo la i bɛ mun kɛ a ko n bɛ muso finiw ta ni musow bɛ taga n'i ye ka t'i di n bɛ taga n'a ye ale ye muso fini don k'a ka ban ta ani musow taara ka taga balimamuso di cɛ ma a taara bila so kɔnɔ sisan muso tɔw bɔra ale tora yen masakɛ nana yɔrɔ min na a y'a kun tigɛ ale bɔra sisan o ni sigi ye ɲa ale ye jamana bila o y'a sɔrɔ bani kusani mun ye balima ye n'o jiginna siri a taara olu nɔfɛ sisan olu ka masakɛ min bɛ yen a taara don o kan fɛn min bɛ anw fɛ o ye nin ye olu dun jiginna taa yɔrɔ min na olu ye mun sɔrɔ yen olu y'o kɛlɛ ye ka fanga ta aw madinakaw na jigin yahudiw kan olu bɛ ka aw mara yen mara taara se yɔrɔ min na o de ye nin ye a dun ma ku ne fɛ n y'a faga nka ne tɛ se ka segin yen tun o ko o de kɛra aw fɛ yan a ko n ye n kale ne tɛ ji bɔn kun na tun ne tɛ kasadiyalan kɛ na tun fo aw ye Madina mara e ka taga a ye kɛlɛ labɛn ka wuli k'a jɛ komi a bɛ bɔ Siri a bɛ taa Yamani ani kɛlɛ nana se Madina a jiginnen ye sisan k'a ka tangan turu ale ye muso masakɛ faga cogo min ne dun tɛna se ka segin ka se yen a ko a ma ne tɛ ji kɛ n kun na tun ne dun tɛ kasadiyalan kɛ na tun fo ni aw ye yahudiw mara ka kɛlɛ labɛn i komi a bɛ taga Yamani ka bɔ Siri ka na se Madina ka jigin dugu so kɔfɛ ka taa ndaw turu ye ka ci bila ka Lawusu ni Khazarajiw wele olu nana ka ci bila ka yahudiw wele i komi a bɛ n'u ladiya o ɲɛmɔgɔ bɛɛ nana sisan u na min kɛra a b'u wele kelen kelen ka don kelen mana don a b'o kun tigɛ kelen mana don k'a ɲɛmɔgɔ bɛɛ faga k'a ban a ko a tɔ ye min ye sisan n'a ma se o la n bɛ na aw yɛrɛ kama lawu kɛra yahudiw kan ka yɔrɔ ka fanga ta olu ye ninnu commandé sisan u sigira yen olu la b'u tora yen bonya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bɛn bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u tora bɛn nin de kan sisan fo kɛlɛ min nana kɛ n'u ko Sumeri o kɛlɛ kɛra o sɔrɔla mun fɛ cɛ dɔ nana ko Ka'ab bin Ujlani ale nana jigi Bani Salimiw kan o ye Bani Khazraji ye a jiginna olu ka ɲɛmɔgɔ kan ko Maliki bin Ujlani ale n'o kalela ɲɔgɔn ye ale sigi o fɛ don dɔ ale bɔra ka taa Bani Kuinaka n'u ka sugu fiyɛra o ye Madina kabila Yahudu kabila dɔ ye
ale be bani katifanu kalima ka madina lamini ani bani fazarata o ani bani abasi ani bani ashijau ani mazinatu o don nanana sufiyara ni soye ale perengan kera ko mo ngam gabsa madina be o le soyimna doko ko karsale kabsa be woye ale tam jafigay doko uhey hadabun li jilay de kabsa be we bani o lawsuyi do mo wara to fo o fana yahudi sotigi ya ka sodi maliki bin ujlani ma ale jati gama akon ne ma fo awye ngone jati gale kabsa madina bewa o diya che do to ko semiru o ya ale nene minni ko fe ayini mi fo o makwafe ka bu turo chugula ale na bodundola ka ta kuba sugu fe de kuba amata asili muslimina suneri yale nodo kata o logo fera katoka dende fo logo waro lat mamina ayafa fitna folo damina nauna fali karaminge utarafo maliki kwa sara kwa mi afra alenna na kuye kabila dem mi afra kuye afra bagadi umazo manganchira nuna kuma ka be aba misongo sara nga olu fe ni yi yere do fa ibe ni sama dafa ni sara nga ni ye u ka dina fa ni sama tlange nga le te jeni ni sama tlange fo ka ni sama dafa le sara fana ma soma kele bora ni ñu kele duyara mo sarala lawsu sirawla ama kuma bawle fo o temena bani Ka'ab ibn Amir we bani Mazini onna nataka musofuru bani Salimu fe ale musofuru ale be taka segela o musofe munga mo kele dadiga nugu muna o du ka nyamo to ko o he hatu bun li jiladi ale mo bla ko mana ni yo fa mi ga kele wulatu o se bani Khazraju sira o temena utara nyon soro yoro dola ko sararatu bani Khazraju sira utara kele wereke Husaini bin Lasilatu olu ka karanga ko la bani Khazraju sira utara kele wereke Rabi'u Zafiri ka yoro la bani Lawsu sira o semi kere sina utara nyon kumbe yoro do ba ko fari'u o sorram mumbe chemsenin do we bani Kadaiye o to luka kabila moy oni Lawsu be ka kale ke nyoye ale ben ko ke bani Khazraju yo fa nunu kuma na ko ka ni sodi u bana ko ta ni sodi u kara nyo na wala bani Lawsu uru sirawla ni kelen nu ka kuma ba o foye kelen na ko nyoye bani wa fa mako hatibu ka kele o kele sisa kele nugu tilani nyonche ka ta bani samiri ta kele la kana bla hatibu ta kele na sankeme ube nyona ya da fitna baraga boyana o minna na kenye o ni nyonche unna na nyon soro ula hatibu tiye mo bay kundigilo bani Sa'alabatu bin Sa'adu bin Zibiyani we bani Zibiyani we bani Fazarata ta mo godo we Madina lamini na mo o don na kana jigi aleka dunda abora ka ta bani ko na kanu ka sugu fiala te do ya ye ko Yazid bin Harisi ale fa to Harisi nga ba to ko sahami aka la ko le mena ba to ale bani Khazraji ale ko te do ma we yahudiye ngallangana min flankana min ba dima ni sona ka taka chain taji kunana ati senga ka taji kunana yahudu ke langana mina ka taka ni taji kunana uyu tamige o perana ka ajati ka wele ako yal hatibu ka sa adai fi ka wafada hatibu ikadnanga ya taji kunana ka amalo o tarafa hatibu alenna nakana nyi ngalika joni nyita ay yahudu ka jirala ay tarafa alo faminge ka kunti kasranna niya ki kwaya ta utara foye wonna na alegbe obesna se ale ma do asra ale dina du ka dugu kono kaba ale mo do soro dalai ale o fa
ana fami ga kala wulatun kabila fulani wonje ni nyon soro kabila la wi ka kala labe nyon fa kama unna nyon soro bani harisu ka pondala hudu amru bin nu'man al-bayadi alele bani khazratu kuna aya hakili to amru ni na hudayr bin simaki la shahali obe bani lawsu kuna o hudayr ta dengale usidu bin hudayr o kuma be o sahaba yo kana kuma be nan o kere min forani ku labenimbe kele baraka bunya akibariya madina lamini larabu yamme bani fazaratu ulu kanyamugo to ko uwayna tubun hasani unnana ani khiyar ibn maliki unnana ulu nana kuma uninyonche ku be benyini uninyonche na ya soro falimu kara uniso aw mo sara sango kele kaba umaso umaso minge kele baraka buena usira ku kono utara nyon soro kele yorena lunimu fana mataka ulu sira ka kele kono kele kera ka taka bunya ka se kimena ulu digi tigera bentala to yo kele ka odo o suchara yo ka dun la ko lendo yi o teme nen ko fe wunna nyon soro dun la yoro dola o ba ma ko yawmu rabbi o kara tondala kele nin ko fe ni nyon soro yi ka nyon kele fu de yini ka nyon ban o kemi kera bani lawsu bu lawdo bani khazra ju yu be fo ka takasu ka soma adu ngara folo ni de do kele ni kelen bolla na tara du ka sola to kele mesegi ni tara ka ta se u mo so ngasegi u do no fe yu ka de nu musota ko lu yere kala nga ko sanbe o kemi gara ni lu segira useni ni gara la lawsu khazra tara nyo kumbe baki il karkadi madina kabur leora ni nyon solo fana ka nyon kele belera me odo bani lawsu sira lawsu ka kundigi odo wotiya abu kaysi bun lasila suye ale tora kele yorena ka keleke do ka ko ka gbara nu do ko te farala ko ka taga le re far sugo ba ale nana kana do amuso kan muso ya Allah kuma kan lefe akuy do na nyara tu mi do fi kuma na tunami ale jama wele ka kenyonga akunne mana bla kele o kele nyo kele be tia aye mo bla akuna udo uye hudayr bla ukuna no asidi bunu hudayr nyomi ko faye o yo faye o le rani kele sida lawsul khazir ji tara nyom be yoro dala kolon do dala ba fu ko karsu udo lawsu sira o ko yeti sama nyoma ka sunu ko ni nyonje ka fo ayato ambe sudan nanye sudan ni minta su chara nambe sudan ni ta su totora ina fa kala keme eta keme nda keme ni fla donc ni ta fla tora minta fla tora alu bo fla ni so masara su be bla nyon ndala ni totora yi do mana ka minta au bo ni so masara ni sudan odo bani lazu ka su tara chaya bani khazara ju tay ni mo sabai o kale olu ye temisen sabaduma ay tagan ni nu capture ma laye sana amina wardi awma olu yo mena ka taga olu yo mo sabawa akara jambai ko kalama ko harbul fajar folo kera ko tuma no liye nugu fa bani khazra ju kala la baka na umma wunna na nyo kumbe yoro do la ba fa ko hadayeke o fana be madina abla ibn ubay ibn salulu tumem bani khazra ju kuna minna na ke munafiki kundige bani lawsu abu kays ibn lasra zu tumolu kuna utara nyo kele lay o juwara ko doma ko jamba kele sabu nu jamba ka dimsan nu fa o temena usera kana nyom beero la ko mu abasini mudratu ko ko flaye bani lawsu be ko kelen ko fe bani khazraju be ko kelen ke fe wuli ya ka nyom kele ka wati jange o ko fe bani lawsu bolila olu bola fo ka ta du ka soula ka yelo ka karangawla o boli o kele tian tedwara umabeli ka kele tian ke fe mi yo bo o kemi gara sila ko na bana
kabila fila sɔrɔla bani lawsu la olu taara ɲini bani khazrajiw fɛ an ka bɛn kelen ma olu bɛna o permission bani abdullah sahaliw ani bani zafuru o fana ye bani lawsu kabila dɔ ye olu ma sɔn ninnu kabila fila ye permission n'u ye kabila tɔw banna u banna min kɛ sisan filanin ye permission o sen ma bɔ kɛlɛ la wa bani khazraji bɛnna n'u ka tɔw kan sisan ka kɛlɛ ban olu da la fo olu taara lɔ u bɛ dugu yɛrɛ bila u bɛ dugu bila u b'o kan u sera ka taa soboli kɛ olu ka yɔrɔ dɔ kan ni u ka foro dɔ bɛ yen ka taga bɛn o kan ka mɔgɔw kɛlɛ ka mɔgɔw faga Saadu bunu Muazu an ye min ko fɔ an ɲɛna sisan ko a fatulen ni kabakolo yɛrɛ la u y'o jogi o don o y'a sɔrɔ silamɛya ma se yen fɔlɔ jugunbala u y'ale ta ka taga n'a ye u ka kabila la olu ka kabila kuntigi n'o ye Amru bun Jamuhi ye o ye a lafasa a tɛ fara a ka foro tɛ jeni a ka jiriw tɛ tigɛ nka kɛlɛba min bɛna kɛ ni kɛlɛ wɛrɛ tɛ kɛ o kɔ n'u b'a fɔ ma ko Buasu kɛlɛ o sen fana ninnu fana sera ninnu la ale fana ye o juru sara o ye o kɛ min kɛra sisan bani lawsu olu wulila ka taa Maga u bɛ taga ɲini Kuresiw fɛ u ye fara u kan ka ko u dɛmɛ ɲɔgɔn ye ka u balima ninnu kɛlɛ n'o ye bani khazrajiw ye o kuma min n'o bɛ yen o kuma dɔ bɛ yan tuma min na ni kɛlɛ bɛ bani nin bɛɛ balima fila ni n'u ɲɔgɔn cɛ ni kɛlɛ nin gɛlɛyara kɛlɛ in ye min kɛ a bɛ taga san 100 ani san 20 na fo Ala nana kɛlɛ in tasuma du fɛ o sababu kodɔnbagaba dɔ tun b'u fɛ yen ko Sawidu bun Samitu ale ye Amru bun Awfu ka mɔgɔ ye ale tun ye mɔgɔba ye a ka mɔgɔw yɛrɛ tun b'a fɔ a ma ko Kamilu mɔgɔ min dafara a danbe ka bon a dangoya dafara ale nana se Magan a nalen bɛ hiji de la Rasulu sallallahu alaihi wasallam o y'a sɔrɔ ale cira ka ban a yamarra k'a ye mɔgɔw wele ale taara ka taga nin kɔnɔ tuma n'a y'a kibaruya mɛn a y'a wele ka na Ala ma ka silamɛya jira a la Sawidi ko a ko i b'a sɔrɔ fɛn min b'i bolo nin ye o ɲɔgɔn bɛ ne bolo Rasulu ko sallallahu alaihi wasallam a ko mun de b'i bolo a ko Luqmanu ka gafe ka kodɔn bɛ ne bolo Rasulu ko a fɔ n k'a mɛn a ye Luqmanu ka hikimaw a y'olu fɔ tiba ko a ko nin ka ɲi nka min bɛ ne bolo o ka fisa nin ye kuranna don Ala y'a jigin ne kan k'a kɛ nɔɔrɔ ye k'a kɛ kana ye a ye kuranna kalan a ye k'a wele ka na silamɛya ma a ma don nka a ma ban a ko i ka kuma nin ka ɲi ale seginna ka taa Madina ale ma mɛn bani khazrajiw y'ale faga nka a ka mɔgɔw b'a fɔ k'a sara k'a to silamɛya na tuma min na n'o tɛmɛna sisan kɛlɛ laban min kɛra n'o digira bani lawsu la olu lɔra k'u bɛ taa Magan u ni Magankaw bɛ taa kuma olu taara o taga min na sisan olu taara ɲini Magankaw fɛ k'u y'u bɛn n'u ye u ye bɛn siɲɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u b'u dɛmɛ k'u ka mɔgɔw kɛlɛ Magankaw ye o siɲɛ nka n'u bɛ taa tuma min na u y'a jɛ komi u bɛ taa umra la u dun n'u ka kafiriya bɛɛ ni mɔgɔ min bɛ taa hijira wala a bɛ taa umra la a kɛlɛɲɔgɔn tɛ s'a ma nka n'i bɛ taga u bɛ tamaro fara tigɛ k'a dulon n'o ka sow la u y'o kɛ sisan u kɛra umra mɔgɔ ye olu ma s'u ma u taara min kɛ n'u ni Kuresiw taara kuma ka bɛn o y'a sɔrɔ Aba Jahili tɛ yen Aba Jahili nana na u y'a fɔ a ye a ko nin min kɛra u ma bɛn a tɛ se ka ɲɛ an tɛ sɔn ka kuma wɛrɛw fɔ min b'a jira ko man kan ka kɛ ninnu ko basa an dun bɛnna n'u ye ka ban o an b'o kɛ de a ko a y'o ko to nin bolo ale taara u nɔfɛ a ko a fɔra an nana an ne ka mɔgɔw kumana ka bɛn ne tun tɛ yan ne nana sisan bɛn ni an bɛna a kɛ cogo kan a ka anw cogo lɔn an bɛ aw cogo lɔn anw ye mɔgɔw ye n'an ka jɔnmusow n'u bɔra ka taa sugu fiyɛ la cɛ mana s'a ma i mana se jɔnmusonin ma i b'i bolo ci a jukunna na n'an dun nana jɛ n'aw bɛ sɔn n'an sera an b'o ɲɔgɔn k'a ta musow la an ye kɔn ka bɛn o kan yan n'o tɛ o ye anw ta jogo ye yan n'o fana tɛ bɛn an ma kabini kelen an ma taga ɲɛfɛ fɔlɔ an y'a ko bila yan bɛɛ bɛ Madina ka lɔ ni keleya ye o ko an k'a dabila an tɛna se ka nin kɛ
o ben tiami gara rasulullah na ulu soyi sallallahu alaihi wasallam ulu mun na soyi ulu kan nyamo odo we abul haisi anasa bin rafi'u ani abdullah las halid bin sen damadon nan me nyongo fe iyas bin muazibala ngo yala ficini tubayo ko memige anana kana sigu koro akoy yala ata to ngafen foyer min ka visa awna kunyewa ko yemu akone ala ka cidene ala ne ci kana ka joma ngu wele ka ala bato kana flaka fo alama ala kitabu jinga ay islam ya fuye ka alquran kalawi mi e demisani no iyas ibn muaziye o letunga dogo ubeye o ginna ka kuma ko he yanga mako annana minna ninga sawi sera kundi o bolo fa bati hawce nyana ko kaka bwanyana ko idamina anguna annana ko la mintini yasi idaje kiba ewula katara unina be mi nyino masro umadu salamayana ulu sira kata madina tram garam madina sida ulu tara katara nyini yahudu fe bani ureziu ani bani nadiru uye benke ulu ni nyonche bani khazraju kan o fomige ulu sona kubene benke bani khazraju yome ulu ye tibla ka taka ninduma ka gari declarula kuma abafa ka faranju kan otuma ana bina folonyona ino ko kan de kelefe ko na te kelefe pour que akana na anjamba abaka chomi se mo bina ni diama tono malai bani nadiru ani bani ko yesu olu ye chomi se mo bina ni ndi tono malai o mo bina ni dira o mamiredu olu ka nyamo wonna na fo hey an faawu na ya mige wonna na an jigi du ko yoro min kanya an ga du ko mai wotuma na ne rere te jikan kuna tun fo bani kurezi ni bani nadiru be yoro min ambo boy an do tasigi kam ko ciga ta fo no ye aye bo anaka du ko che wala ka tono lamin ban fa ya ambo fa cemi sa mo binani olu fa obi olu ko ngad bolo dum olu ka nyamo o to ka bubun asidil qarzi o ko hey aya ka du ko la kasa ayu to ka den nugu fa ben de dore yo na la ko bi so su ko ni mu je ba nyon soro aya ngad du ko to kam ko cika trauma ante ko ngad du ko la o anga to madam babul aya sagama amru bin numanu ale wulay ko rakki ketto madam tlatlan mun nyonje ni male bo ale wulu fa abdullah ibn ubay ibn salulu ko ni etonyoy akana ke e ti aba ka kalamu wulani nuche ay kala dabla o mason ako hey elemi ba ko cheju yala ni abi ko min nebe ke eye ube ke ela finingolo na tapira kiita mo nani be kanga na ni yeso kono ya amason ale fana mason mun bale bula ale mo fa mo mun farale kan mun mo bulu wolu bla wolu sira kata salimu bin asibi tumbola wole muhammad bin ka'abu moke wonna na tabi ina nyuman bae tumamna nu yedden nu faado yala kale amatien fawa wolu yebani lawsu farranyo ngasida ka ke bulu kelenye bani khazraju kama o kelemi na kewla abe fo mako yawma buasu ame kitabla ya mala dugun maye amina ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi adonge
وَأَنْتُمْ
إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا فيه من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب عليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مهين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام